Kay iso di nga ado dagi di agoy uyaw nga kunada ay ti Dios da kano di takit lawag. Ti Dios da kano ko da di san kapsat. Ngam di pa naguyaw da di pa nagsauda handaga mo iti kayat nga sawon iso di nga di pa nagdengel tayo anya pa iti ibaga tayo. Diyos ko, pakawanong idatahan mo di jay saw-saw kunda. Which is nga uray ni Ama Adan kakabsat kat amuna or dayjay mutlang itimbaga na kadagi di anak na kakabsat idi ibaga ni Ama Adan nga binodi plano dan ni Ama Adan nga kadailan ni Ama Adan kapsat suji ko na indawat ni Ama Adan nga pakawanong ida tahandam mo jay aramidin da and then handam mo di jay ibagbagada kapsat. So itilawag kakabsat dayta ibagbagaming nga God Almighty tata iso itilaw iti langit kakabsat iso ti Dios Ama kakabsat nga iti daga Dios Anak ni Adan Dios Espiritu Santo. Ket kang unaan iti aming kakabsat nga ilawlawag mi itoy iso ni Ama Adan ket saan nga nagbasol. Apay ngamin kakabsat iso dayjay tinakel ko idi na minsan nga nagpreaching na kunak anya ti tinawid sinuso tayo nga basol kunak iso dayjay kunada nga ni Adan nagbasol and then idi naganak ka impasangmot dayjay nga Adan nagbasol idi nagapuko ka Adan nagbasol kunang lata iso dayjay nga tinawid sinuso nga basol. Ngamitatan kakabsat iso di kunak nga malawlawaganan or DJ kunak nga agapila DJ sursuro DJ pakaistoryaan kakabsat ni Ama Adan nga ni Ama Adan awan basol na kakabsat tani Ama Adan isu kakabsat iti templo ehemplo mostra iti man nakabalin nga Dios ket nangasawan iti templo kakabsat ket balay iti Dios iti bagi iti Dios kakabsat ket ni Adan kasano nga nagbalin ni jay wanta iti Dios nagbalin nga langit nagbalin nga daga and then nagbalin nga tao iso dayta ni Ama Adan iso DJ ko nga ni Ama Adan ket templo iti Dios kakabsat bagi iti Dios tata ehemplo iso na iti nagtuladan nga nagpamilya nangasawa nagasawa nagpamilya tapno iti kasta kakabsat ket ada iti agdayaw kada kayo nga naganak ken syempre ada ti isuruan yung agdayaw iti Dios kakabsat templo ehemplo mostra na iti kayat nangasawan kakabsat iti mostra ket iso dijay rupa na kakabsat iti rupa ni Adan ket iso ti rupa iti Dios kakabsat so dijay ko namin nga God become man DJ Dios nagbalin nga tao kakabsat word become flesh DJ sarita nagkatawang tao nagkabuto nagkalaman iso dayta kakabsat ni Ama Adan ibig sabihin ni Ama Adan kakabsat awan baso nga ta iso ket pudno nga tao pudno nga Dios iso DJ ibagbaga tayo kakabsat nga Dios Espiritu Santo ni Ama Adan iti Dios nagkatawang tao iti espiritu ngamin kakabsat kada kami ket tao bagi iti tao Dios Espiritu bagi kakabsat ket santo iti santo banal iti santo di aramid na ket puro nga kinapudno sino di jay iso kakabsat ni Ama Adan Dios Espiritu Santo iso ni Ama Adan iso di jay nga ibagbagami kakabsat nga ni Ama Adan awan iti nakamamu kanya na that's why nga ada iti nakasarita kakabsat nga kunak nga long time no see kuma iti ibaga nga nagbalin nga long time no talks kakabsat nabayag nga panahon nga hang kami nga nagsarita nabayag mo lang nga panahon nga hang kami nagkita face to face pero sudi ko nga alangan mo ibaga nga long time no see hanta mo at kita itata sudi ko nga long time no talks nabayag nga panahon kunak nga hanta nga nagsarita ket kunak kanya na anya tin adati padamag ko kanya nga nakapinpintas nga balita kunak among kadi nga anak-nak ni Ama Adan kunak kanya na anak-nak ni Ama Adan anak-nak ni Ama Martiniano nga nagelog damagan talosig ken anak-nak ni tatang ko nga Dalmasio Pascua Batua kunak tata inang ko ni Inadaga inang ko ni Ina Eva inang ko ni Nay Conchita Santiago Ilagan inang ko ni Wilma Jose Barangan kunak so di kunak nagadadumutan ti tatang mo iti inang mo kunak na kanya so kuna kanya na nakadaduda kaya mo di tawagan kamutan iti mami ta inang kamutan kuna so jay kuna na DJ garod kuna kanya na prinsesa may saak nga anak ni
siya ket anak ni Ama Adan. Sino ni Ama Adan? Ni Ama Adan kakabsat iti ari iti sangalubungan. Isu da jay bagbagada nga King of King. Ano kasano da jay King of King, ari iti ari. Gamin iti bagi tayo kakabsat iti king gamin ka lalaki, diba? Siya ka babae, isu di ko nga King of King ni Ama Adan. Iti king kakabsat kat isu di jay bagi mismo nga lalaki makitang. Iti king na kat di jay Diyos nga da kanya na jay biyag na. So ibig sabihin adi isu na kat may sa nga ari kat adapay ti ari kanya na isu di jay biyag, isu di jay man nakabalin nga Diyos nga nagtaon kanya na isu di jay biyag na King of King. Tata nagbalin kakabsat na syempre nung iti babae mo di ba queen. So Queen of Queen. Ibig sabihin, yung queen is yung katawan, and then ang queen niya is yung buhay niya. Ganon din po yun. Tata, nagbalin nga, ada iti saritaan, kakabsat nga, King of all king, kakabsat. Kasanumot ajay. Siyempre, imado ti taon, kakabsat, imado dagiti anak ni Ama Adanan, imado tayo. Iso nga, dagiti amin nga lalaki, kakabsat, nga ama isudan, may waga nga king isuda, lalaki. Ibig sabihin, di ba nga sa isang family, mayroon yung tinatawag na ama at ina. Ano ang tawag mo dun sa ama at ina? King and queen yan. Sa loob ng kanilang bahay. Parang yung, ang nagbalinan na, sa loob ng bawat tahanan, mayroong king and queen. And then yung anak nila, nagiging prinsesa yan. Yan yung sinasabi nalang fish pond. Doon sa promised land na, yung pond, yung fish nila is yung anak nila. Ganon din po yung sa atin. So di ko na nga iti king kakabsat gat ni Ama Adan. King of all kings kuna na iti Diyos dagiti amin iti all amin gamin amin di jay gat iti king ti amin nga king iti ari ti amin nga ari kakabsat kat iso ni Ama Adan. Why? Because ni Ama Adan iti muna iti amin kakabsat. That's why nga ibagbagat kada kayo nga ni Ama Adan kat king of all kings. Tatangarod kakabsat, nung ti ari tayo, natanggap tayo, kakabsat nga ni Ama Adan kat ari, ibig sabihin si tayo kat prinsesa, prinsipe, anak na tayo ti ari kan reyna. Kat pinanagnakanday ta, kakabsat iti kanta tayo nga, di nga ikanta iti promised land, himno tayo nga kunana, O Ama nga ari mi, kunana. Ibig sabihin, O Ama, Ama iso na kat may isa nga ama, may sapay iso na nga ari. Apay, anya ti, pagarian na, ito'y rabaw iti dagal, iti anak na. Which is nga no ibagang kadi nga ari, kadagi gamin mga gantayo, when mabuy-buya tayo, pagka sinabi mong hari, mayroon niyang mga batalyon na mga sundalo, mayroon niyan yung mga pangdigma niya, mayroon yan maraming asawa na hari, di ba? Mayroon ganun kasi ang sinasabi at pinamulat sa atin ng libro Biblia or ng mga teleserye, ng mga pinapanood natin. Pero hindi nila alam na sila din ay totoong hari at reyna. So di jay garod ko na kanya yung jay kini Ama Adan, kini Ama Martiniano ko na O Ama nga ari mi ibagbaga na ijayon kakabsat nga DJ Ama tayo ket may sa nga ari kaanya nga si tayo kakabsat si tayo ket prinsesa ken prinsipe kakabsat. So di ko na noham mo kayat na di ko na nagamin no prinsesa kung prinsipe gamin di kat adal ko na kung adal gamin yung suting suro na kanya tayo pagka sinabi mong prinsesa o prinsipe pinagsisilbihan or di ko namin naroon nga ado kwartana ado iti kapangyarihan na ibaon na lata dati slave na dati di nga ibabakunan na ado kwartana ngam amoyo ka di kakabsat nga ito'y motherland kakabsat iso di kunada ngayon nga iti kayamanan iti motherland iti Diyos kakabsat kat hang kayo kayang ipusin. So di ibig sabihin napakayaman natin kakabsat awampay nga rin di jay kanyada kalida pay adi jay kingdom of God diterium kanyada langis yon kanya tayo kakabsat mismo nga adatalang ni kunana ni inay itay kishel kakabsat nandyan yung langis natin kunana kakabsat. So nga rutat ta so di ko na anak na tayo kakabsat ni Ama Adan ken ni Ina Eva ket kuna kanya na no hamo nga tanggap nga rud DJ
DJ prinsesa ka, prinsipe ka, na hamong arudan ang kantaon DJ o ang mga ari ni ko na. Di ba? So DJ o ama, di tatang tayo kat may sa ari. Pagka sinabi mo na ba na prinsesa, matatanggal na ba yung pagkakapsat tayo? Haan, di ba? Hamong nga may kada di no bagang prinsesa di hang kapsatan di kasla adayon ko na. Haan tati ko na tayo iyabag iti madaydayo nga kapsat tayo ni prinsesa Adelaida. O di ba? Adala tayo DJ ngay sarita nga kakabsat. So DJ ko na kung arudan nga handa pa'y gamin kakabsat nga naawatan or handa pa'y nga naamiris DJ himno tayo. DJ himno, DJ promise lang. So di ko na agamiris kayo ko na niya mamartinyano. Tata, mabaling nga handa pa'y unay tatang mawatan ng mananghas nga Diyos kakabsat kat dumtang ti panawan maawatan dato nga laeng nga si tayo agkakabsat tayo anak na tayo ti ariken reyna kakabsat ket meron aging ganay taliti may share ko da kayong mensahe akan tapo.